أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل الأسر. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق نور. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤيا نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب
ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر من الله وفتح قريب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء
غبراء
الموصوف في الوجود كرمه وإحسانه. خلق تعالى مدواد وشأنه، خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه، وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليه أسرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، وانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، وتعترت بوجودها أكناف الوجود، ودرزت برد العوالم بدراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جل الحق في عالم كل سن واسع، تجليا قضى بانتصار فضل القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنسب أفراد بتعداد، ولا يمل تكرار بكثرة تردد، حيث أورز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلا، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر القون بهجته وجمالا صلى الله عليه وسلم. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجري وتعالى، لا خطته العيون في مجتل بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة الشؤون وكماله، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تأقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور، فتبارك الله من إله كريم شرطنا يا ذو الذكر الحكيم بشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدآن، تثبت بها بالصدور من الإيمان قائده، وتلوه على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر
وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرد فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قدمنا يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قدمنا في رضا ربي يمشي في الصباح وممساه با يحصل مقاصد وما كان يرجى كل من حبكم يهنى 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 بالشفاعة من المختار في يوم الغياب يريد الحوض ما يسقي في الكأس مما سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيدي
الدعاء عند مولاه خبيري 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 شذي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم في ظهور أسرار تحشيش للبشر الكريم بالتعظيم وتعظيم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن زمال مصحد بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلين بالكلمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التم الذي يتنقل في بروجه لتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأجلية بما قدت وأشهرت من شر هذا النور ما أظهرت وعصصت به من حصصت فكان مستقره في الأصلاب فاخرة والأرحام شريفة طاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة راكبي لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عزائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مشار أوصاف ذلك الموصوف تصفيقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن صعون خير الأنام ولكن حزان إلى تدوين ما حفظته من شيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا إجت التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في شرور وازدهاد بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متسابقة إلى بروجه متسابقة إلى التقاط الجواهر كنوزه وكل دابة لقريش نبأنا توقت بفصاح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام
إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام رحمة الأرض والسماوات ودمخة بأضر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد نقله في البطون والظهور قصر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ودوت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كسبت كناء هذا المستور ليبرج نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأخذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبه الكمال من النور النمود وبرج الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون وانصر وسرور قد تجدد الله يا
كل حين يتجلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اكتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معسولة أخلاق هيبة الكوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر به تأثرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت بوصف الحبيب وسانه وله الأولى بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخجت على نجم السها بإنانه. وقد انبسط القلم بتروي ما أفاد وعلم وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعجيم والخلق العجيب. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ولما نزم الفكر من درار أوصاف محمدية وقودا توجهت إلى المتوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء به مشكورا وفعل به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب إزاته تحت الرحال فتخشاها منه الفيضة الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لدي سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك
وحافظ الشرك وحامل راية دعواتك الشاملة ألا بالأخبار المحبوب لك والمخصوص بشرف الأفخار في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تبصرنا في جميع أطوارنا وقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب الغاية آمالنا تقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين وليكك وحقه من المعدين ولعدك من الحافظين اللهم إنا لنا عدما في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران آمين والمسيع بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا حبيب ووازر وواله وظاهر وما بركاته وشريف وزهاته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واشف اللهم قربة المغروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واصف الأتلاب بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وإدهم بتعييد من عندك ونشر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن جميع البلايا وفي الحفظ مخين من الذنوب الخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام أرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala nurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mencintai, mengikuti syariat beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian niatkanlah untuk menghilangkan hadas atau mengerjakan sholat. Pertahankan niat ini hingga membasuh muka. Tidaklah mengapa apabila niat menghilangkan hadas dilakukan sejak awal pembasuhan kedua telapak tangan, meskipun sunnah-sunnah yang sebelumnya tidak menghilangkan hadas. Sebab sunnah-sunnah dalam setiap ibadah masuk dalam niatnya sebagai tambahan. Maka makna menghilangkan hadas adalah bertujuan menghilangkannya dengan semua amalan wudu, sedangkan ia menghilangkan hadas secara pasti. Nah, ketika kita membasuh telapak tangan, ya, ketika kita membasuh telapak tangan, kan kemarin itu disunahkan ya, kita itu berniat wudu. Jadi belum membasuh muka itu sudah disunahkan kita berniat wudu. Artinya kita niatkan basuhan tangan dan seterusnya itu tadi adalah menghilangkan hadas atau mengerjakan sholat. Nah, niat ini kita pertahankan sampai nanti kita membasuh wajah. Membasuh wajah ada niat lagi, nawaitul wudu'ah. Nah, gitu. Jadi sebelumnya itu dipertahankan, kita berniat terus dalam hati membasuh telapak tangan dan seterusnya. Jadi hadas ini atau niat ini dilakukan sejak awal pembasuhan kedua telapak tangan ya. Di membasuh telapak tangan kemudian berkumur-kumur ke hidung itu kita sudah niat. Padahal belum di situ ya, tempat niatnya itu wudu ini adalah ketika membasuh wajah. Awal basuhan itu kita wajib berniat. Nah, jadi nggak apa-apa, sunnah-sunnah itu boleh aja dilakukan, jadikan niat tambahan. Kemudian itulah demikian disebutkan dalam Khosyah al-Iqna, sarah daripada Fathul Qorib. Janganlah melupakan niat engkau sebelum membasuh muka sehingga wudu engkau tidak sah. Jadi begitu ya niat-niat itu. Kemudian ambillah air dengan tangan engkau dan berkumurlah 3 kali hingga ke ujung tenggorokan. Ya. Setelah membasuh tangan, kemudian kita ambil air dengan tangan boleh atau dengan gayung boleh. Kita berkumur ya, dikumur 3 kali ya, sampai
pol sini dalam tenggorokan. Apa perlunya? Supaya bersih dan supaya kita bisa tahu bahwa air itu enggak berubah ya. Jadi kalau masuk ke mulut kan ada rasa-rasa air itu. Asinkah? Ada apakah? Nah itu. Sampai ke ujung tenggorokan 3 kali. Kecuali engkau sedang berpuasa. Jangan, kalau berpuasa jangan sampai dalam, takut tetelan batal puasanya nanti. Nah, kalau bulan puasa ya biasa aja kumurnya, jangan sampai dalam-dalam. Maka berkumurlah dengan lembut supaya tidak membatalkan puasa engkau. Kalau puasa ya pelan-pelan aja. Nah, lembut. Berkumur dengan lembut. Sambil mengucapkan Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka, artinya ya Allah tolonglah aku agar dapat membaca kitab engkau dan banyak mengingat engkau, atau mengucapkan sebagian yang disebutkan dalam al-adhkar Allahumma skini min haudi nabika ka'san la ma'au ba'dahu abada, ya Allah berikanlah aku minum dari telaga Nabi engkau segelas sehingga aku tidak akan haus untuk selama-lamanya. Atau mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah tolonglah aku dalam mengingat engkau dan mensyukuri engkau. Nah waktu berkumur itu ya, nah jadi Allahumma segini berikanlah aku nanti ya Allah, karena di akhirat itu ada orang-orang yang dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Ada yang diambilkan oleh Rasulullah, diinumkan ya. Ada yang begitu, orang-orang istimewa ya, atau orang mengambil sendiri gelas diambil diminum. Ini Rasulullah meminumkan kepada orang itu. Nah makanya kita berdoa pada waktu kita berkumur-kumur. Walaupun di dalam kitab-kitab lain ada orang yang menyerang, diserang. Itu bukan itu, bahkan lebih jahat lagi dikatakan bid'ah. Nah, ini yang menjalankan Imam Ghazali ya. Terus Imam Nawawi Al-Bantani yang menyarahi. Enggak perlu lagu lagi, enggak perlu. Ini orang yang Imam Nawawi ini ulama dunia. Syekh Muhammad Nawawi Bantani juga ulama dunia walaupun orang Indonesia ya. Jadi jangan ragu-ragu. Makanya ulama-ulama Indonesia ini mengetengahkan karangan tulisan-tulisan mereka ini karena sudah enggak diragukan lagi. Kadang-kadang orang yang kelas yang kampung ya itu mengatakan ini bid'ah, jangan didengarkan sudah. Lalu aja sudah. Nah, ada di kitab-kitab mereka. Allahumma inni ya, boleh ada pilihannya itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, boleh ya. Nah, jadi mana yang apal sampean? Kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepada Engkau dan bisa bersyukur kepada Engkau. Makanya terjemahan ini boleh aja walaupun nggak bisa bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya. Kemudian ambillah air untuk membasuh hidung engkau dan hiruplah air 3 kali kecuali engkau dalam keadaan puasa, sama seperti tadi. Yang paling ujung hirup sampai tinggi itu untuk menyembuhkan orang yang kena pilek, biasa pilek apa polip kata orang sini, polip itu ya. Nah, jadi polip ini. Dan juga mengisap air ke hidung ini menurut dokter-dokter yang ahli di dunia, bukan Indonesia aja, di dunia ya, bahwa itu bisa menghilangkan, menjaga orang tidak terkena stroke. Jadi dihisap
Dulu aku pernah cerita kalau nggak salah itu ada orang dari Saudi itu sakit stroke, diobati kemana, akhirnya sampai berobat ke Amerika. Ya banyak duitnya bang ya. Kalau pengen jangan macam-macam, puskesmas saja kalau. Kalau itu ke Amerika, sampai di Amerika tahu bahwa orang Muslim, diketawai sama dokternya. Kenapa ini? Kata dokternya, di ajaran orang Islam itu ada menghirup air ke hidung. Kalau orang itu rajin menghirup air ke hidung sampai full ya, selain puasa ya, itu akan terhindar dari penyakit stroke. Apa hubungannya? Ya karena perintah Rasulullah. Ya, jadi sesuatu yang diperintahkan Rasulullah itu pasti membawa dampak kesehatan. Lebih-lebih lagi pahalanya nggak bisa dihitung lagi. Nah, jadi begitu ya. Hidung. Dan keluarkanlah air dan kotoran di hidung dengan jari kelingking kiri. Engkau sambil mengucapkan di waktu beristinsyak, Allahumma aujid li raihatal jannah wa anta anni radin. Jadi setelah, biasanya dalam fikih itu jadi kita begini ya. Nah, di sini kemudian mengeluarkan yang kiri ya, yang kiri yang membersihkan, dimasukkan jari kelingkingnya, barangkali ada kotor-kotoran. Kenapa kok gitu? Menurut pengalaman saya ya, sampai sekarang ini, dulu saya pernah pilek ya, pilek itu hubungannya sakit telinga. Itu memang THT itu begitu ya, telinga, tenggorokan ya, hidung, tenggorokan, itu memang begitu. 3 ini, 1, 2, 3 itu. Nah, saya kebetulan ada dokter waktu itu di jalan-jalan ini mau nyari beb, anu aja beb, jangan sering menganu hidung. Apa itu? Mengambil ngorek hidung. Kadang-kadang nggak enak keri ya. Ya memang enak, coplok itu enak. Ini pengaruh ke telinga. Ya. Saya itu kadang-kadang lupa, dari enaknya lupa ya. Telinga yang kena. Padahal tidak ada apa-apa telinga. Tapi kalau kita biarkan, jangan ngorek dah. Nah, telinga ya biasa kita wudhu biasa gitu aja sudah, jangan pakai di urek-urek, jangan, sudah sembuh dengan sendirinya itu. Karena hubungannya ini ya. Tadi hubungan dari tadi mana hidung ya. Basuh hidung itu begitu untuk membersihkan supaya kalau bersih itu enggak gatal kita ini. Gatal, kadang-kadang tangan itu enggak bisa diam ya. Bisa orang waktu tidur hidup. Nah itu. Jadi Allahumma aujidni, doanya, ya Allah berilah aku bau surga sedang engkau ridho kepadaku. Sama aja dalam kita adkar gua sebutkan, Allahumma la tahrimni raihatal na'imika wa jannatika, ya Allah janganlah engkau haramkan aku bau kenikmatan dan surga engkau. Nah, ketika hidung 3 kali ya, 3 kali menghisap tadi itu hidung 3 kali. Nah, jadi gitu memasukkan, kita tarik sampai tinggi, baru dikeluarkan dengan tangan kiri. Nah, di waktu mengeluarkan air dari hidung, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Aku berlindung kepada engkau dari bau api neraka dan tempat tinggal yang buruk. Bau neraka itu sangat busuk sekali. Di dunia yang paling busuk gak ada bisa mengalahkan busuknya neraka. Busuk neraka itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya dari api neraka. Nah, jadi ketika mengeluarkan air itu ucapkanlah. Jadi begini, kalau bisa dikeraskan. Ya, jadi wudu ini kesehatan full dengan kesehatan. Kemudian ambillah air untuk membasuh muka engkau dan basuhlah dari dahi hingga dagu dan dari batas telinga hingga telinga yang lain melebar.
Usapkanlah air ke rambut di tepi kepala, yaitu bagian antara ujung telinga hingga sudut dahi. Jadi setelah itu mulai ya kita membasuh wajah. Basuh wajah itu ini tumbuhnya rambut sampai ujungnya ini jenggot ini. Ujungnya kan ada tulangnya, itu tulang di sini namanya tulangnya. Apa orang sini nyambet, kalau aku nyambet janggut ya. Kalau jenggot rambutnya itu. Nah, nanti juga yang ada di wajah ini, rambut-rambut itu kita usap sambil nanti kita membaca niatnya wudu. Nawaitul wudu'a atau nawaitul tahara lis sholati, boleh, terserah mana yang enak. Kalau di Indonesia bisa nawaitul wudu'a, aku sengaja berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah dari batas gini, di batasnya itu di sini. Nih telinga ini apa ada pentilnya, namanya pentil telinga itu. Nah kemudian ke sini. Tapi ingat, membasuh itu jangan paskan ya, lebihi. Kalau lebih itu pasti kena, tapi kalau dipas kadang-kadang tidak kena. Nah, jadi melebihkan itu termasuk wajib. Kita itu melebihkan ya. Kemudian usapkanlah pula air ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4, yaitu alis, kumis, bulu mata dan jami serta wajib ya. Jambang serta wajib mengusapkan air ke tempat tumbuhnya jenggot. Tempat jenggot itu janggut namanya, yang tipis itu wajib. Tipis kalau memang kalau tebal itu ya harus diginikan pakai tangan. Di sini. Nah, ditambahkan kalau bisa itu menyiramnya mengangkat banyu kalau pakai tangan ya. Ada orang pakai pancuran langsung, ada pakai gayung. Nah, itu sisi kanan dulu kena kanan. Nah, kemudian dibasuh sama tangan diratakan ya. Nah, dia mengucapkan setelah kita itu berapa? Tadi kan pertama sudah niat. Nah kemudian waktu itu kita berniat lagi, nawaitul wudu'ah. Ucapkanlah ya. Jadi Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddul wujuh ula awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma tasawwadul wujuha a'daika ya. Nah setelah mengusap wajah itu, ya Allah putihkanlah wajahku. Bukan putih tembok ya, ini putih bersinar. Nanti itu umat Nabi Muhammad ini wajahnya itu bersinar putih. Karena apa? Sebagian karena dari wudhu. Mungkin banyak, jangan takut air, apalagi di tempat kita ini air murah, banyaki. Cuma jangan berlebihan, jangan berlebihan ya. Jadi jangan sedikit. Ada kalau di Saudi itu kan sedikit. Memang tidak punya banyu mereka. Kita ini banyu berlebihan, banyak kina penuh. Nah di sini, dari sini, nah lepas. Kemudian diikuti oleh tangan. Nah, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu, yang pada hari itu para wali-walimu wajah-wajah mereka itu putih. Jangan jadikanlah wajahku hitam ya. Seperti hitamnya wajahnya musuh-musuh. Jadi besok dikelihatan ya, orang muslim itu wajahnya putih, bersinar gitu ya. Kalau orang kafir hitam, tidak ada cahaya. Bersinar itu kan cahaya. Kalau hitam, adakah lampu hitam? Nggak ada. Lampu hitam walaupun kayak apa tetap nggak bercahaya. Atau yang lebih ringkas, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyatul wujuh taswaddul wujuh, boleh diringkas.
Ya Allah, putihkanlah wajahku ketika wajah-wajah menjadi putih dan ketika wajah-wajah menjadi hitam. Nah, waktu mau ngasuh, ya ingat aja wajah itu. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya bahasa Indonesia. Ya Allah, putihkan wajahku. Renggangkanlah sela-sela janggut yang lebat sebelum membasuh muka, sebagaimana dikatakan oleh Atiyah mengikut pendapat Al-Inani, kecuali apabila engkau dalam keadaan berihram, maka janganlah melakukannya supaya rambutnya tidak terjabut. Ini pendapat Ar-Ramli dan diikuti oleh Ibnu Qasim, Az-Ziyadi dan Ashabrom Malaysia. Ini Malaysia itu maksud orang Malaysia, ulama besar ya. Jadi sebelum berwudu kalau lebat ya, lupa nyukur mungkin, nah gini kan dulu baru berwudu, atau nggak bisa itu lupa ya setelah dianukan baru di selat di gini. Nah setelah itu ya 3 kali ya ini ya, sunnahnya 3 kali, ini wajibnya ditunjukkan 3 kali sunnahnya. Kemudian basuhlah kedua tangan engkau dari ujung jari sampai ke siku, dari ujung ambilkan seret sampai ke siku. Siku itu ya pas pentolnya itu ya di belakang ya. Kalau gini, tapi kalau gini kelihatan ini sampai sini paling minim tapi kalau dalam wudhu harus lebih. Jadi sini lebih. Nah sininya belakangnya. Dari ujung. Sunnahnya begitu, dari ujung ke atas. Terus sunnahnya lagi digosok ya, digosok, diusap gini. Nah, kemudian jarinya diginikan. Sunnahnya itu. Kemudian yang kiri ya, dari ujung juga. Seumpama dari atas gak apa-apa ya. Cuma dianjurkan oleh ulama itu dari ujung ya. Karena begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian basuhlah kedua tangan engkau dari ujung jari sampai ke siku, dimulai dengan tangan kanan kemudian tangan kiri. Karena perhiasan di surga mencapai tempat-tempat wudu. Wah, artinya perhiasan kalau di dunia kan gelang ya, gelang sampai ini. Gelang nanti di surga itu paling minim sampai ke tempat wudu. Tambah dalam, tambah banyak perhiasannya. Bukan emas-emas biasa ya, berlian yang larang-larang itu. Kalau di sini nggak ada yang larang. Nah, nanti di situ mengikuti wudhu. Kalau wudhu kita itu banyak, perhiasannya tambah banyak. Itu yang gratis itu, belum lagi punya sendiri. Jadi perhiasan kita itu, dan perhiasan di sana itu nggak berat ya. Kalau di Indonesia kan berat, 1 on itu udah berat. Di sana perhiasannya, tapi asli ya, di atas asli perhiasannya itu. Gerakan cincin dan renggangkanlah sebelum membasuh jari-jari engkau. Atau nggak bisa digoyang-goyang ya. Yang utama menyela-nyelani tangan kanan dengan meletakkan telapak tangan kiri di punggung telapak tangan kanan, dan menyela-nyelani tangan kiri dengan meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Tadi itu gini ya. Nah, gini. Dibalik gini. Sebagai pembeda kelakuan ibadah dengan adat. Orang kan kalau nyuci kan gini, itu enggak, ini gini. Kalau ibadah itu gini. Kalau nyuci biasa itu sampean pakai sabun gini kan. Nah, tasbih gini dari atas. Kemudian ucapkanlah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan.
minta dihisab yang ringan, walaupun banyak mestinya ya, tapi karena kita tiap hari minta akhirnya diringan ya, ringan hisapannya, cepat ya, selesainya cepat ya. Jadi, ada orang dihisab itu nggak selesai ya, ada yang berapa 10 tahun 100 tahun itu nggak selesai hisabnya, tapi orang yang sering berdoa itu diringankan. Allah hasibni hisaban yasiro, ya Allah hisablah aku dengan hisapan yang gampang ya. Kalau gampang itu anak setumat aja selesai sudah. Nah, antri soalnya kita di sana itu antri, nanti dihisab itu satu persatu dihisab. Kemudian ketika membasuh tangan kiri ucapkannya Allahumma inni a'udzubika an ta'tini kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Yang kanan tadi itu hisaban yasira, yang kiri ya Allah ya. Nah, kita minta aku berlindung kepada Engkau agar jangan Engkau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Kalau sampai begitu, wah alamat neraka sudah. Jadi sebelum masuk neraka, sebelum masuk surga itu orang tahu pemberian kitab tangan kanan. Kalau ahli neraka menerima kitab itu tangan kiri. Hati-hati ya, di dunia usahakan kalau yang baik itu tangan kanan ya. Jangan minum tangan kiri, kebiasaan nanti akhirnya di sana kita minta tangan kiri kitabnya ya. Nah, yang baik tangan kanan. Makan usahakan tangan kanan. Waduh aku kidal, usahakan dulu. Nah, masa ya sama-sama tangan kan bisa itu. Memang agak berat tapi udah usahakan. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ada orang disuruh Rasulullah, makannya tangan kanan. Tidak mau dia, tidak bisa. Makan dengan tangan kanan. Tidak bisa. Akhirnya kata Rasulullah tidak bisa. Akhirnya tangan kanannya nggak bisa digunakan. Ya. Karena sudah kalau Nabi yang menyuruh mestinya langsung diikuti. Berkali sembuh ya. Nabi itu perintahnya adalah doa. Perintahnya Nabi itu doa. Kemudian usaplah kepala engkau setelah membasuh kedua tangan engkau dengan merapatkan telapak tangan kanan dan kiri engkau dari depan kepala sambil menggerakkan kedua tangan ke belakang, lalu mengembalikan ke depan supaya air mengenai seluruh kepala. Ini adalah sekali. Nah, jadi begitu ya. Kepala itu gini. Kalau menurut tapi ya cukup pokoknya wajibnya itu pokoknya kena dah, rambut satu udah apa-apa. Nah, cuma ini diikutkan dengan sunnahnya dalam Imam Syafi'i itu. Nah gini ya, red sampai belakang, kemudian balikin lagi supaya rata ya. Kan tambah enak, seger, apalagi pagi subuh itu ya, seger rasanya kalau kepala itu langsung gini. Ya kalau gini-gini boleh aja, boleh ya. Ini sembahyang dikit aja. Nah udah apa-apa, nah boleh ngirit air. Nah, tapi sebaiknya itu langsung ya, langsung dapat sunnah. Selajur katanya orang sini, selajur. Jadi begitu. Kemudian lakukanlah hal tersebut 3 kali. 3 kali begitu pula terhadap anggota-anggota yang lain, kita mengusapnya 3 kali. Kemudian ucapkanlah Allahumma ghassinni birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adilli tahta dhilli arsyika yauma la dhillu illa dhilluk. Ya Allah, penuhilah aku dengan rahmat Engkau dan turunkanlah ke kepalaku dari barakah Engkau dan naungilah aku di bawah naungan arasmu, aras Engkau pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan Engkau. Di dalam kitab Al-Kar Imam Nawawi disebutkan Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nari wa adillini tahta arsyika yauma la dilla illa dillu. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku atas api neraka dan naungilah aku di bawah aras Engkau pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan Engkau.
Nah ini ya di kepala itu. Kemudian selesaikan. Kemudian usaplah telinga engkau. Sunnah. Telinga itu sunnah, cuma diusap aja. Karena mengikuti sunnah Nabi itu besar pahalanya. Telinga, usaplah bagian luar dan dalamnya dengan air yang baru. Air dalamnya diusap. Kemudian dimasukkan ini ke dalam. Yang bisa masukkan ini, kalau ini kan sulit ya. Yang ini masukkan, ya digerakkan. Kemudian jempolannya ini begini. Nah, atau boleh begini. Yang ini jempol begini, kemudian yang ini kerja di dalam. Kan ada kotor-kotoran itu. Kalau terus tiap hari 3 kali, wudhunya 5 kali, bersih. Nggak ada daki, nggak ada daki. Kedua ujung jari telunjuk engkau ke dalam telinga dan usaplah bagian luar telinga engkau dengan kedua ibu jari engkau. Wajah adalah anggota tubuh yang termulia tetapi terdapat lubang-lubang yang isinya pahit seperti kotoran telinga ya, dan sebagainya. Isi asin seperti air mata. Air mata itu asin. Sebagaimana isim seperti yang terdapat dalam hidung dan sebagainya. Tawar ya. Nah sebagainya tawar seperti air ludah. Jumlah lubang ada 6, yaitu kedua mata, kedua telinga, mulut dan hidung seperti yang dikatakan Syekh Al-Atiyah. Nah disitulah ya. Jadi memang kenapa dibersihkan, karena bau ya. Tapi ada keistimewaan ya, walaupun di lubang-lubang telinga, di lubang hidung itu bau. Sesuatu yang bau biasanya yang datang apa? Semut. Ya, semut. Di dalam kitab Nurul Dolam, syarahnya Aqidatul Awam itu ya Syekh An-Nawawi juga mengatakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada manusia bahwa manusia itu dijaga oleh malaikat, terutama yang lubang-lubangnya itu ya. Tadi itu 5 ya. Nah, ada dihitung lagi ya, 2 mata 2, kemudian telinga 2, 4, kemudian hidung 2, 6, kemudian mulut 1, 7 ya, 7. Kemudian ada daging lubang 2. Lubang 2 ini aku tahu tempatnya, cuma namanya lupa. Itu oleh Allah disuruh malaikat menjaga supaya apa? Waktu kita tidur itu nggak ada semut masuk. Sebenarnya nggak ada orang itu tidur dimasuki semut, nggak ada. Ya kadang-kadang ada, heran itu ya. Padahal ada yang jaga itu, ada yang jaga ya, ada yang jaga. Jadi nggak bisa masuk semut ya. Nah, tidak bisa masuk ke sana. Ke burit itu, burit lebih bau lagi. Pasti datang itu binatang-binatang, pasti cuma dijaga oleh Allah. Dihalau, mau datang dihalau, udah dihalau. Nah itu. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakan, dikasih kebaikan, dijaga lagi. Dijaga dari sesuatu yang buruk, dijaga oleh Allah kita ini. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling banyak lubangnya itu ya di kepala itu, paling banyak lubangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menjaga lubang-lubang itu agar tidak dimasuki. Nah, ketika membasuh telinga, wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Allahumma ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana syarafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina
ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من على باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد للإله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Untuk malam Selasa masih belum dimulai ya, karena besok rencananya mau membuka di Kaltim dulu. Di Kaltim belum dibuka ya, jadi malam Selasa libur insyaallah. Malam Selasa yang akan datang tetap kita mengaji kitab fikih juga.